sa hinungdan gipasaylo ka o gihimo ka sa Dios nga matarong. Moingon tag Lord nga giisip man ko nimo nga way sala. Nga nakasala pa ko ganina, di ba? O katong miaging adlaw unong. O di ba? Grabe kadaghan na sa atong mistake. Pero ngano nga gihimo man ka sa Dios nga walay sala? Because iyang ipadala ang anak Aron, iyang anak Aron pinaagi kaniya. Pinaagi kay Kristo na mapasaylo ang atong mga sala. So naay basis sa pagpasaylo sa Diyos nato. Dili siya mingon nga, kana si Fulano, ako nang pasayloon kay maginatagon. Kana si Fulano, ako nang pasayloon kay sayura sa simbahan. No! Kanang tanan mga namasra na sa atong pag-alagid sa Ginoo. Mo nang atong mga attitude sa atong pag-alagid. Ipasaylo ka sa Dios because of His Son.